Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Et on a vu tout notre bien globé et nyam ti VVO les miabe tout notre kodo kamera bien te dit ko papa sibiti ami ba les dok benemele de dakwenene adeke be chana gbagba be et tout non be gbogbonde non na ya mitiame agbetom nyona fono voa ndike yank gbado kamera ta sindoji be ni mila no tua be ni dola no dakpe mi anovio ni dola no sonia sisi do mi anovio ti papa kolani do ti kola ti na papa wawa benyi wawa esclave yin quoi elle est taquine ko be agada zicha esclave yin benyi ko ta de kam to mi ya esclave yin be un esclave quoi yin le fio nunya ne gbogbo ko pe to yin quoi et fio mi no ke mu le gro agada di benyare eso musique de die on a pas besoin de monter à moi so na to monter na le bidie a o nta nono yime so nyare kale ki do mi tro nunya donc non me ko la me domé malin do la po funa go ele yi tata ragela tocha mu yimbe musique do colonel adibe mu les omene en tant qu'individu be ao et ya mu le me dube ya na fi que o be le gérer nous que nous du medio toa na ka tamna donc oui mais et na be le donc kudo et nous que be les agis sinon et to gobia yem de si ba homo yem de si so yem de si nous que be ni ore wa que be ni mais be que sinon nous que be les ans et tu me donne que be les poedia et que be les poedia et tu me bi à compta na compta le que be les doigts yem trop de mi fin le que be la trop boudoir kafla donc là to glin ben on m'a été quoi qui des pepo donc là ni interpello ma to fi ma do apena me radio pata parce que radio pata que le loi mea mi sura ga pour de caler quoi sira mea et dans la semaine mi na do me vio et nous coller viviti mea nous de tout donc dit doit normalement elle accompagner mi parce que et ni gouvernance santo à la base donc mi vio le gbo la so odo pour nous me radio ya jim sele non de yo be e ya si le pagala kebe ya si le pagala ye dandu togbe le papa de le doame koko ko le modiso ye pagala ba si amea e be kondia ombe po abus ko la donné na et dans doame to ojo le fun kwa o yiblita be kondi o be do fun cha on kwa atike fikola yo ola ba yin ko ba papa ku que nous seignanga que nous na gloire asisinoé que be gbonyanga le radio dia nous se veve kaka nous l'obliger ba do kamé game Bruno le émission que do kamé am do o maté ineno e bunga ko yo be blita apito que ni groupe parlementaire unira awesoa funo da konele e ni préfère le bunga me du problème que bon belagni député a font d'accord les blita et doit avoir le fond voix unibé groupe parlementaire antonia et be pour le football unito yebe le tourner du problème que sinon nous c'est un don de Dieu be amea mawenami no temi tele pour on neare et bunga me la be dans doit mêler encore comment et il y a c'est des bento il m'avait le tournant de me violer mi d'accord voir et nous vitimons d'abord et nous que rien les copains mais les nous tout bon donner be nyanga ba nenade nous l'obligons ma de dogoy founon ba trop proposition le tenant au patako d'accord na député souvent il y a une tonton ko subowa mi to yare la pratique ngondo mebe kondio tete ku mebe gomega Ameroun les critiquer mais ministre et nous a de la santé m'a interpellé mais bien sûr ministre de la santé Charles exécutif beigné ba législative arrêt ameko le COP mère oui na du vieux bolé à base oui d'accord no do mandat et dans les députés ont un site yo constaté maintenant les nati qui ngam le fond on l'a censuré ministre on l'a déjoué au quoi ba fiké mi ton nous nyalé yen qui mi dans les radios bibe de dio du me vieux tema a monsieur menenyo
et nous à toi et là na toi là minya mejuro là na di nyingba là afonyo bo amelo yo pore sibe mi la mere bon ni opo wa e de fuvire American doso bagida be yo le vent coup de temps be de que ne yo wo meeting gangan ku to wa sojo wa sona o sona ba ku do senti dona vivi yontia be se ne be no la gwa va mema amesugbo bio be kankan do ji lebe no yo to a vivi do menti ku do gaz lacrymogène be petit que be mama ma va vers mama o nglo nyangale kemi to mission anjia be kafla na jidu do abenare mingba wo wa na to tron me be mingba to nye se yambune l'autorité vient de Dieu quel que soit les kebele établi loi ma oube nous seigne o le segoma mi biogbe le ke romo e si o mi loi bona jidu do ba be awo mingba to ni ma tuna de bile allo amere bene tore nyam le yodu la tegbe bena de ne libérer prisonniers politiques o ne signa misi ame ko le gbeja no gbova yo la ba gbe ya ko ma ba de amoto la ba da gaz la ba la mo gba so ja pa me ti fi ade da he ke le tamane ma tamena mare bokanu belo afonyo no vi to jino to American pele bio ta etanya ko mi ja dadea nyadun kuni be mi ngombe avec nous le roti les étoiles kozo agotobe jina de enyan kozo mauvaise gouvernance de enyan et niveau là pour les écoles dit le 25 ans et amiga koku chang bonbe nyapata nyatro munya dumevio kudo amoko le premier ne amesia me wo ebe data seketia les non-villes non-lomé les anquade dibe kudo et justice jojonyenye ehia ogurumbe ne ameganya kwele biobele ne yo wo boboa bobo gawa le kojendi kwa blibe galadi dima ni abe galadi dima ami be galadi dima abe no amozo dove me ga ko kube nyake be bionwa ma adwenti ne leke be nene oyi chi nyanya o ufu ami adogo le konjenjia iye begbe muhia me ko kube egbe muhia kofi begbe muhia amele begbe la so pe tonya ne mi apata mi agbon do to be fike mo ve doa kafla nene ye o hona mo le ju ya me ma nene yin si mi ga ma ke ejuwa enu o ho ti le ju me patava o pe gana o ni o mi jo na yin do te pereka fi de ke mi le afun apo mi le devi ko la ho me chan o le nenea donc a nyekudo patela ve gbole ne mi adapa ne kafla o bene toku no bebe mu le senu wa no ogogo yo so alo po abotane lo alo po polonji ne gbogbo a o mu e gan wa me ato ela ehun ne vire pe la konku meji bo ela no wa lo ne mu le senu nyodo wa no so alo le wo ne po ela be kan wa nu ya le ko le gun tamyo wa na me gan koku boro mi anti ye mi pata mi e konje ya yin so a mi o la se mi amegbe ne wa te npo funu abele ke o la wo do da mi ma Novi tujino to miano jeno be akpaji neni agbombe vicher droit de l'homme kudo mauvaise gouvernance alors no beti ko jena kudo de ko le produit yini tanya ko DMKB jama kudo dumevio votant nya biobele jena mega ko la ni gbo fi be na fi ke to verse inférieur novio to la je comme bema biobe adeke oso agbeto so le digbo le ponpo mayo senti ta fratemi polini sole nyatro nunya be dodo mebe no na e ojesi togo vituku ya le hije kokota no to wabedo me
Egbia ni se les réseaux du Kotoa au Dunia Broho do Veveto no jazuano no les ukaka les wamodo beno les wa amodo les do anon pour maye so anti les réseaux aussi allo et rado au titre lo anovionti les réseaux qui anon zo amekase kamia bema bien megan kola nibele nini ezuon la teni engrais ade echa ma na we togo we dogo abebe nyala didioma kebe mi sodo dokom lewo epe na de wo ya opo benale enya ko gunale VBCC be nyina na nyanto que yem que les réseaux sociaux diolo out me là au 2 ans lo que mbado funwa mbabo o nu kawe yo que nu podo nam lesia uduna jijeri ka mbabe o kaka haba me ba no me kwa mbabo o enu yanto munda bu mo parce que ameke le nu agodoa npo danamo npo ameke mi o yem cha npo dana yem po le kebe sino po mo so nu wa ke la tubuwa so nu gbegble nu we ka gbe ale ni VBCC na ma ameko nya me gan o kemi de siwa le duya me a yo le nkona sa de wa ora chon be no eme kaka wo yo to ho le platologie ngba ni réseaux sociaux yo pom podo do la no vinti afonyo nyima blolo nya papa kemi ho a ma to fi ma do akpina be radio na e doke beno onata chaque dimanche do jolo jagbagba no le radio ya tutu grand elemento ku enu kemi so da mi to nunya na zuno bio pam ti pode benyilo ti pode to benyilo mama amuzu dovi mia le novi si le lebe bogome mia gbonde ke ni taflate evia mediane ba sokimi bere mi do jisibe dem ka kodo ANC nya gbonde kodo babonini kandebe ne min nya chamin tro emunya ni le tonya wodo na miwa min jate tutu yo nke beni evile ke bele be miabe militant ko towa ANC towa kaflan ni egbegandi chazo plo sova eduyamo mi o chan mi be enwa kofoduwa yo plo mi tovo poyibe kasia game amezuzu kasia game amezuzu kudo egbodi amebe nyo koyin etoke ravion o abe rame video le wododa no gbo le moji kudo to nke gbo beso monsieur Afonyo akpe eyan ko biom fifia biom ku bobo nyin do me biom ku bobo nyin wa ma de kuku no be nyeya le miame ramea mu de kuku mimu wo bobo wa epo to na medebe ni amede we azu nwede mimu wo po wa amon wo ne eyin na VBCC nam eyin na VBCC gande nam mu sogbe kwi de ka o ye o le gbon fifi be miame rame BMK gbakudo have kwande anse mu de kuku mu le nenele miagbo amedo te wevo anyema se le miagbo to anyema se ye magba de kuku to fi ebe enuwa mu yagbe nono nyode pepe ya mere pepe la fi ono evia mama yo via to gbe yo via la homea nyemunya enu ko ja o sa nemi yigbanji kemi le devi mea ye omunyo yo donora mega hogbo ye alo mi le wonde po yo ponpode na mega amega wa tropopo ngbana no gbo fifi je a ko to dudi ko ya homea o la no von o la no de kuku na me anto cha be de kuku ngba ba gbere na ye no ye o so pala mi yon ya e manye ya voine amea va no gbo cha nya wa no lewa egbola korun o la polo nyude etawa eyan wa tenjo lo vora gba tropo ba me de sura me kan ho wa gbe ke mi va le no fifi a ne musego wa ede na funam kaflan amedo yin mi adada o non kona mi le tuya me le asime gome pour politique gome o défendre et tuya mi anto mi meto e nu mase alo nu manya alo gadidi vivi voa ye na edu ya potole leke mu de kuku
agbe waya munya agbe yore pepo sigbe nu tanya ko mi ami sone enu ya fifi be mi tronu nya mi lo la tronu nya enu won patanti yenya ma ho parole enu e konje di so meme dagbe la ponupo mi eduke mi no no mi eduke mi amevio mi eduke mi mama yo vio mi amle ho mama yo vivo musogbo mi anu ke mi jagbedo de gbodo mene mi amevio no va enu ke jo me yanami video be eduardo vale do debe ne nde pepe hian tokpata vale sigbe eduvi kozo de ko ne nde jole na tele fia mi na se fifike nde jole fia vonu okeke so ya nse so na kodu ko be wa to ekro ne ke anse ya medio chan ola no dalomele jenka kudo has potonti ne be kafra le susu de deben popopo me amedebe nyadem genovia toju kwa amiala be so gbedegbe nyadeva azu no akuno ade mi oko eni hame bagborugo amega kolani kudo toa ne mi grombe yo nyabe yo be view le onenyo alo be ha me video le dafon so ka pe na de we ade emi wo yo no be dalo ajibele biblia susu bebe biblia ni izu kudo gbodi ame kudo to ya kolare mi bonu kware amega kolani bobe enya ko bi ari yare nye mate bon po togo vi sugbo le biolo enya ga do to ko o nya un to to on po nde nte ajo yin so ke soja na be soja ko ku le dapango le pepa kandibe jaji so mere no se le ka mo da lo me do soja ontia o me be du me vi de ko yin alo du me edu de ka me to yin o le si ko me yem yo ministre ya kemle be okpovoa du me vi o jile jo amero be nke jonga do togo vi je le jo benu kentio no benu logbo le si epo tonwa le ke so jo wo na do du me vi o ntia enga don ele po bena mama le na me a enu amunyo mi jagbagba de na ji harmonie le no du me vi o pata do me so jo me vi o na sronwe o jo le na me be yin soja don no me de ura no na me ke non me ngono baba vo voi enya ko so bia mi afifia amono na mo abe godo oyo na nko kporonu ma yu ezirika tamu la se nko les réseaux sociaux ji na meeting ya kedajwa amere honya bele no te ko madame ajama gbole be konjeji amere abe be konjeji a ani se towe ula toye be olo no te ko mi yembe amekele pomponga enye kolania maji service de renseignement la dit ula le gbowe meeting à lavado Togo monsieur Metoye et nous pourrons qu'on le poids on l'a dit on l'a léo on l'a tout remonté on dit comment voix amenga que le pompo tamu mu le ANC bon ame gbalo benyilo ke do aluza nene et voilà ce dari ANC dit ben c'est towe gbre on peut voir appliquer chaka les réseaux sociaux dienga bané benye pour la nim pompo le radio a dit viola ibe kolani pompo la tu vas somme bon réseaux sociaux dit que be pour les que pour dit amérique quoi et à tes maman bon et c'est que les premiers OK gbre OK méchant on le ah nene c'est le wa OK gbre nous tenons les réseaux sociaux dit ame cha ame cha pour le mais c'est le pour ame que gbre et c'est le pour OK mais et c'est le pour mbede ngbatorva nyawa di bede ça frate ne no de gbombe élection présidentielle le Togo décembre milanya be société civile miense ila se mi abenko tofie wa enu ke le gbadua enu ke nabe afike fafam lewa enu ku nwere pe miona le funu kafla edakelitano a mi le fi onde ko mi le eto mi la yobe papa kolani bon nke o ebele ni nene o sigbade ke mi le gbon bi ke maso e no adema alo ebliku badabara nuku badabara ke ni le fando mi abe vio mi alo le fando mi abe vio mi agbesi agbea mi le kwe mi o ko be yoni ha le do ko sinu ke mi ra gbombe o eni ya mi ne wedeke ni ya mi wedeke mi le kwe be nene so gade mi démocratie be nyaya etrozu edunya gboro ko be o titre do jidudu antia wanto abe vlivi le wano no dume ame alabirike birike kakana fifi
et puis gba ya conférence nationale beno va ya monsieur Kolani yo mi amoko be ni société civile là et donc mi le wo bele et nous yo ne trop ni mi no tu le togo be etuamo okpobe nya to nya olo le emo aji le fia nya to nya ona no okpon ke to société civile en to le togoa o va le produire là haudo la te bi on chambe nyem le DMK me pipima on to bio de ko nyabe ni la te be Kolani ade o mbe oni société civile le DMK me parce que campagne bien do ton yeni directeur de campagne na DMK la gweme autoproclamé non te soro do ko nji yem le parti politique de pemo nous que tim soro do ko njia nya to gbe kito podroit que o minasina amobe ba do politique bojo mo na politique conférence nationale souveraine o ba yueye ibe pour e ya chan ke be non kona dynamique o ba yueye amo gogwe c'est 14 to ko zon le mois mais non po o gogwe ba fi ko ba do ya ko be gban to gbe beyin e si ne pe lantia de la citaje e be ba de nu ya to ya mo ba so e sun chan da pata pata e tim de to amo benade société civile o chan o le ha ogome o mvo si gbele ke nyamvo le fia non tom so e mvo ne me bon e ki jiromo o ma te bon si gbele ke mtono ba me vire ko le du o le parti politique comme se be ji douane non okwewa e ti mi potaro be nu ya bebele mouvement citoyen donc société civile o diagbagba do démarquer la do kwe yin gba pro hare pepe do iye ji du acha no sia ne po société civile ko lo dona du me vieux vrai ne di gadi do gomeno parce que wo be tutuya e me kona o me debe ho power e yin kele pour les filles yem le di be ho power la fi de pepe de so ma gbon mu poa ke la ne pro hanyen do boyam le nyo du me vieux patabe no nya wa be jina ku do da si un état de droit no gbe ho pare na gakeme akolia mi me ha o mi la yakoi donc société civile ota no jagbagba no ho power ko yo no be power ni no do kwesi e do da si nyi be mana du me bio no nya wa be jina ku wa be do da si ele ni mi to no nya ko so dare titi ya donc jidu doa kafla e ha société civile la ne le gomene bon le camp garé na parti politique aussi be king blonena société civile amu élection la be o pokpon pe maintenant donc no enquête on po nous kay be so société civile nous ka be so do mo amenu to créer na société civile bo la pete maintenant on do siège lo e tane no tamena mi amenu créer na pas be e da so do entreprise yo voir et société civile bobo gangan o le miabe du ya me le fi c'est des front citoyen to go do beaucoup de mais en rano doko sino skwe tafla te ozena bolo dokuno osugwe voa nke mi le doji siabe kaflane akobe gameva ekwe mi sena mi abe nko gobila gbesi agbebe agbenono gbesi agbebe ona amofon no po fe rouge ebe gomefono emoto okpo papa de le humeva ya ola son kone voilà gwa to ne be asalo fiota ne be tagboku ne nto be mule nyanu ma o fon les jours amo de fiagbe enu maye le jo nu kay na be nim le pomi le e doa be tutu be fiagbe be tutu be nomo kele yo mo be wa va ko je dia pour wade ne mi pomi nto mi aba po amele de ke akpo amele do o be enya ko se da fi yo société civile do be nya enti to no be société civile o cha le politiser et donc bebe no politiser là ngba vivio munya na wono okwa enti volo do ko si yenji be na o débat nga le fi ba yo amere be ko be so ngba amere ko be ko ma do mo enti ya mule de kuku ga popo ya mere amese me no we be do société civile là mudu na nu e ha so so de ko yo na be parti apareka kele politique a mudu na nu mo ko fi ko on to ya to le DMK muni parti politique yo de mouvement citoyen e pojo le tane ni parti politique aure bo to leme ba ko do ha ku parti politique ko lo funade o ma ba wa be dena wa pepe DMK to be boboare yemu yipo
Wa be boboa ke mu auto proclamer be mu ni directeur de campagne ke akwa gbe ba yibo kwa ke nyam le nya vérité des urnes dem ka to yo bo duji o kwa fi ke bobo to le mer ke nyam le closer do be ke meye pla yo nu an po yo le ko yo da mu jise o le ko ba ye tegbem le da pa be non me ko wa mu ye se ke le po mi do en e nyam le da pa be mu le di vérité des urnes oh dem ka to bo be le ko pour la do va peto be ahwe do le ke so jo do même jour ko to kwa o yu di lo be onya o do preuve ko to be nia preuve nia du me vioto ntono be no to ni be d'accord nous ke timbe no be d'accord chan e ha so so pata amero bo ma yakolo bo we ha so so bi o ba gbo yen même di do te be ha so so ba gbo yen o ba be monsieur Kolani o wentia il est d'accord parce qu'il a sanctionné mauvaise gouvernance parce que le promis doit tegbemi le problème le presto le goberneur ami aller au toya et les cumuler 3 pouces ami a ole que les filles du problème le moi il avait sanctionné du problème les une na mais mauvaise gouvernance ne be obe kaflan obe ya o chancha obe o chancha no so dadea enu vovoe na na new channel il pepe fifi a ne be obe po kakaka be obe enu ya ebi a na to don ame avoa enu ko le hadame ne a be wa to a ngogo ameja na to don ma gote va na nyore et nyanto pour bloquer nous que ti mi le doit pe na technicien be ka ke po tout le monde est coupable ati ke mi le doit pe ne le oui mais parce que dit du droit mi le pe une mauvaise gouvernance a mi le pe na tore et ti bi to le pe na tore fi ya chambe o la to gba se won to amoko panko dit du droit no ba po no me do la be no ke ho power e nu bu la jo yenti ga popo ya mea mla nani la so togo do ko togo wa rien bo togo wa rien le nibe e se kele plodwo amesa me no se agoma me ngba no se atao amele ngba bube nia muni soja alo munya mea alo ndo kasi ya lekea miami to vona togo vieux aw yenti mi bere amesi amene to le 25 e mi gbe to kwa se bele ke no yen gbe nenia tegbe ga popo ya me fitien le ponpoa donc le lamu do tom le fi ore radio su point bona mo ba toi labo o le tobe service de renseignement le tobe amo le tolo e la be nu kele jo yo la so enya ti ton kemi so daria so gbona be nu yen ti du me bio ko le bidio le yu etegbele radio do ji mu le sia o be tolo e me nia amo ko le nkono na noire mi yo ba mla nani o to no ba de susu parce que du na pata to o le pova no ba nani kwa nyam le plodwa leke nyankpo ya mi jobe mu nyore leke susu kele tamena mia bono ko to so dare kwa na kpobe na yo na da bola data ke to gola ni kekelie o kwa fike nyale ya no vi to jino to mi de mase no mi wala me e la do mi be mi a to huka ne America iton 91 09 11 kwa mi la dollar tede e ma se ma me to jino to so le kame bia ko to alors me be kapo mo vie jeno mi chan nkan jibe ame pepe o le wo enti donami allo monelo esi nyan tando kaya me bia nyano esi mi dogbelo de ke mi ni soda ma di monnaie radio avitukilia e nuevo monsieur Kolani gombe edudu na dari to wa be droit be état là nous financer et nous par regroupement société civile politique et be pour les quoi maintenant yo et puis on a nous mener tout gouverner et on fait au gouvernement compétition aller à l'état né à mon collègue gouverner nia doit o va troe o va te yo we sen o mia au nene de moi en 2020 DMK constitué pour résoudre quoi parce que les cas ont ciblé et moi c'est pas ciblé parce que nous
et nous ANC Koubébé libéra. Est-ce que nous pouvons sauver? Vous avez mis 120 partis politiques. Donc 120 présidents de partis politiques. Vous avez aussi besoin d'un parti nationaliste pour le régime à tort. Au Sénat. Et ça n'y a qu'un second. Et pour te le dire, on va plus d'un an. Plus d'un an. Vous voyez, ANC tort, tu vas les non fifi. Pour tout à fait régime, FPT à Kudo, parti pour quelqu'un d'adé. Pas forcément, nous, et nous, aux Américains, aux DMK, aux bénévoles militants, Américains, aux bénévoles, aux Bongarodo, aux Montikio, mais il y a une co. Nous, on va d'abord faire de ce bois. Vichère, en fait, les récoltés bio, ben les salés, et les voies, pays agricoles. Et Togo, et Blini Bona, réseau am le nyone daisio va mi senya kebele gbe e Togo no agblebe duwe bo vele sa e bi na mo le juta mi la on me kuku mi la pe mi la na mi abe ha to poto mi la pe asa to de ola va de nu mene inu kolewa ade kolewa dado kengbe emle jemene edumevio wa kudo nuke we edumevio le susubo late one adowa me akuda ya duwa badidi na mi le togwa azoni wa pe mi akota ni na zo pa consider me mi la pe over ne wa de nume mi la ko mi de do wa so la mi akoto jino to kere kamera allo oui allo mi zogbe ni ko gbe la fo ne kuma sin ko kosi kuma cho bel fedu merci susu mbele allo mile toji mile do du parti politique allo ANC kudo dem kave réseaux sociaux ne odudua neni adu de sika va do blebe dunya gboho poto ton le ba mi to wana ko de kudo ANC enu afike be Joshua re no parti que les Kenois atiaba makpa mi le po atiabe gomeje janye atiabe kekele atiabe tia c'est le début yenye racine yenye causa Kakavado avant la campagne de élection 2020 les mianebe réseaux sociaux dit parti politique au son non bekeke papa ko va so que benya kolani de blois papa va noter les dénigrés Jean-Pierre Fabre de Church Home. Mais c'est un Yuda pour voler un alors que Jean-Pierre Fabre a un parti politique qui graine des partisans derrière lui. Est-ce que les gens peuvent accepter ça? C'est ça la cause de la chose. Il va doit faire le début, que quelqu'un me prouve le contraire. Amégan Koku? Oui. Mi Senyawalo. Va, nkande jibe ochonse dodo grand kemi dadebe nyatro nunye. Ose alo. Si. Obe egbo udo gbo tepe agbo vanado le gbo pa mename. Deko pobe aloke ya so du. Mia daboga mia tudwa. Enuko kan Togo jenkomi egbenye awamila wa enya adowame. Evego anyi terroriste obe menace que les douadi deko pobe mia one no atro. Nke bila we mbele. Obe siame amu obe habituel vie. Dem katono jababa ono de susule. No trop anseto. What we do nada. Après monsieur Colin le Black Bevere, ya yem le dem kam to le globe obudi. Ya il revendiquer vérité des urnes. Ya ngombe nyem le nyawa mele e ma se na megbolo. Dem ka to nova yabe enwa afiko yo na me so gbura wa na edo be TV le video mi yabe nko di fi epo bele ya egbe fait de pero mi le be mi yabe ko se ni nya kemi so dada ya na mi agbole mbede ke wa o ni no aba trauma amedan ko dem ka tori on est tonya on se ressaisi non na excuse publique doalo merci enyo no vi toji no to mi le masi no me be ona me vo mi magbate ho me le pere kamo kame atiti do nyanti amegan kolani
Nyakwabe mi pemi sokuro dodo kemi do le 25 ans nti le kojenji beke no ja yido. O le ke no la yido ko e na gbo be mi gbogbo to avo. 25 ans mi le yo togo yo pata. Ame ko gbo lo togo apo. Yo nya be denigba wa be denigba e o gbo lo togo apo. No to. No gbe to agbo susu me ko re. À 14h ga vene le be konjenjia no va bo. Nyatia mi ton ke mi so daria na so dun kume no. E no kwea le ke o chon kwerua. Boubé, au y en a les Français, les lignes vont bouger. Voilà, non, le djibé n'a d'eau, yantina, à me cobio, n'y a vifia. Vous savez, à quoi d'adab, il y a des coups, et non, et moi, dit, et bémi, j'accorde. Donc, à quoi d'adab, que les bana, il y a une élection régionale, mais yo, tout le mébé, et mi participer, non, alors, après, non. Amuzu Mijay à Kodapea. Mijay élection régionale. Alors 25 à Milagre de mener du Mevio. Ah, enyo 25 à Nenyabe Nyakakado Otoba Nyade Funomeno. Kwa Kenyi be nyeyo milo à Kodadabe Nyade Quentiwa. Donc si les pelo jana so pour Kodadabe. Amega kola ni emekona. Oh ebe kona ba. Bien kelezia. Ah, amezuzube tepea. Okpo be mena ville gbemena Ekin, que me laisse Ekin, racine, attique à mes sous-sois. Yamji Mado, moi me fou. Yankel Seveda que Tonami Minade, Kafla, Radio Jimilelo, Apito Jilicris Lelo, UNC lo, avec à mes sous-sois, Tolingalo. Enyo, Funacha, les programmes, mais et dîner fan boko. Ici, Nibe. Ntaseto ole to tukata nami le nyabe togo be die nikpo mi de enyodogo sokuro adeke ova le pe agbedome egbea ke ni le do dilobe azan Victor Bazan nya so bien besusu do da de vion koni eto chonvi ko chon wato BTP le chanina Vetomia bisojo ko o enisoba iko to civil wa ko keke le maule na e ko de be fiasame e yo me ba fano de ke mi ko be o lawo ne miate do ha wanjo le nya popu de kamon o ko be enya ko lugbonare e le vivere nanto e le vivere nam e ti mrobe ami ode on gbale o et sont les des violets. Mino nous na TP. Mino des vieux TP. Yé ameroto le gapame. Mino des vi ko gbe dare wo no gapame wo be do gbele de TP. Ameroti gbeji les politiques benyame. Mino la son ko be vieux TP. Iti edukami datu. Iti mbiona tebe. Le de kukuna mesiame bato le yo du plola be do power. Mi long egbe nous si aller bal simé mi le de kuku ne are ne libérer prisonniers politiques ne signa misi ameko le gbeji anu pova na nanyi la ya si taji du medio kuso jowa ajrema no ula meo mi na ndobe harmonie opposé la no miame keye na mi de wonu ngowa ahwa na doji ahwa mu senwori Monsieur Doumevio pour la sécurité tout bon pour na mereko ami va louer role mebe comme ami amu le kwa me sonde ami ya sana silefi ami va pour monsieur a ele leke adabato ya mi kwa adabato ya le kwa me polo amulo adabaro bo ami adabato lo renseignement ko lo holo Doumevio la be o adabato ke yo mi kwa le kwa me polo wo le yin gbalao bo ati ke Doumevio jide le jole be mi ko joro gbadagbo dia o e de funa yen kaka nyam interpeller Général Yarke, mais les pommes ou les réseaux sociaux dit, toi c'est vidéo renseignement, mais pour que vous me violez l'ordre, et moi moule et les dénianto, avec automatique pour dire la journée, donc solution à être bon blanc, pour posséder nos blâmes, kaka, qui ont mené fan à Yadima, et va créer des réconciliations armée-nation, il y a un bateau le bio du doigt, ne créer moi, l'année les conduits quoi.
enyanga o nyadwiji enyo apeno amuzo dovine edodo ko le 25 azaka jibejeo samedi mi be gavemi 14h dodo ko lia deke no la ido tuju no to sugbo pio jibe ho kakabe jibe jidudu anami mo bi bonzande azegelebe nido ejena ko dodasi na afiki miabe jena sen mi rana doji sibe miabe jena sefi nyakawe la si osokoro edodo kebiro memela gbati ejo fo nyo ha pe dodo po mi gbon wa se tugba mi akando ejina dodo me view togo view ne ye ma daji wa fonfon le amesia medo ne mi dako benu ko jona evayina wa e wo vi de fifia so 2000 enu wa meke mi dako a du me vi de pepe ngba haya lekepo monsieur Kolani gbon evayi keke mi dako a ma de kukune du me vi de pepe kene so do koji vayi na sanction jiru do abe efiko oplo yo vado ya be esu o no da si na me bucha ne ba wo na yo po me ko da 2000 enu ya ba ko ya no apatoni to ko karoji be yo da ko be du ya ni tro edu ya ni nyo ne yo cha yo a no emea makaloji no be mi apata mi atonyi so a etukala de pepe nja na nyo nde pepe mjana nyo miato mia isenya ne amese me bejiba afo ne miatro gboba ahome de dorelo no vi tuju no to mi dakpede ne ba me kuto amiga miato papa Kolani garçon mi kwa edahe letane fufu tu kodo miano amuzu dobi miatro no nya kenyibe ne nya wototo banon nsianumi nyabe edunya gboro ro ajagba asunu chambede no yi akodapea ne adeke no anodo are no gbo anogbere ne dumeviu pepepepe be enu ya adeke yi ohun ni na dodopo bi dodopo si adodopo po yi na yodu na jiore kare mo lati po fide kare po la gbe na jani gbere kare mo lati glivitune ko na de ko be le ko dunya gboro chono so do wa ko jibede ya no tunya ho ne edumeviu nemia kwata miate do aboga nemia etutwa le modando be astan kuza moko nentie keke ami le dakpeno mia noa be ake jihade nami nyento ami yombe Ferdinand Afonyova ma demone be ne ba jihade mia soda le tele masenomen ape eduya la nyo mbe duya la trona mi le Yesu be komi adua la nyo duya la nyo eduya la trona mi le Yesu ben come dua la nyo ai alele duya la nyo mbana eduya la nyo le Yesu ben come dua la tro eduya la nyo mbe duya la nyo na mi le Yesu ben come dua la nyo me kan ko le ko ga koko do radie enyom le dio todo nwe de na mi le na FMB ona pote ko gba na mi lo bye bye. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.